इजाजत का बड़ा ताल्लुक है। किसी फकीर की निस्बत, किसी फकीर की इजाजत, किसी फकीर का ताल्लुक इजाजत से बड़ा ताल्लुक है। इजाजत का बहुत ताल्लुक है कि जब बंदे को इजाजत किसी चीज की मिल जाती है, इजाजत, तो उसका मजाज होता है, उसकी तासीर लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये बताएं, किसी भी महकमे की कोई बंदा वर्दी पहन ले और पूरे की पूरी हर चीज उसके पास मौजूद हो और महकमे की लिस्ट में नाम ही ना हो कि ये हमारी तो इसकी इजाजत ही नहीं है इस नौकरी करने की, हमने तो इसकी सिलेक्शन ही नहीं की, इसको भर्ती ही नहीं किया, वो कहे मैंने वर्दी पूरी पहन के दफ्तर में आके बैठ जाए, वर्दी पूरी पहने और दफ्तर में आके बैठ जाए। उसने कहा जी मैं पूरा का पूरा, उन्होंने कहा तुझे इजाजत ही नहीं है। इजाजत में तासीर होती है, इजाजत में ताकत होती है, इजाजत में कुव्वत होती है उन हस्तियों की जिनसे इजाजत मिली है। अब इसकी मिसाल बताओ। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का कि हिज़्बुल बहर है और इसका हम चिल्ला करवाते हैं 5, 6, 7, 6, 7, 8 6, 7, 8 सफर, इसका चिल्ला होता है हिज़्बुल बहर। जहाज डूबने लगा, हिज़्ब कहते हैं हिफाजत को, किले को, बहर कहते हैं समंदर को। जहाज डूबने लगा, हर तरफ कोहराम मच गया, मौत सामने है, मौत सामने। शेख को, अल्लाह के वली थे, आका की ख्वाब में ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया ये पढ़ो, और जब ख्वाब से मुराद उसी वक्त ऊँग आ गई, वहीं हुजूर ने फरमाया ये पढ़ो, और जब पढ़ने के लिए आंख खोली तो सब याद था और सबको कहा ये पढ़ो। सब ने वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, सब ने वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक का निजाम एकदम पलटा, बदला अल्लाह का निजाम, और वो जो जहाज था वो किनारे लग गया, सारे बच गए। कहने लगे ये वजीफा क्या था? उन्हें कि मुझे हुजूर ने, मेरे आका ने ख्वाब में बताया था और हुजूर ने फरमाया था कि ख्वाब में ये वजीफा, ख्वाब में ये वजीफा मिला और मैंने ये वजीफा पढ़ा और आपको भी पढ़वाया, और उसकी वजह से उस वजीफे की बरकत से सारे बच गए। उस वजीफे का नाम उसी दिन से हिज़्बुल बहर पड़ गया। ये उसका नाम तो कोई नहीं था, वो तो मेरे आका कमली वाले मदीने वाले ने ख्वाब में आके फरमाया था, ख्वाब में आके फरमाया था। और उस दिन से आज भी कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई नाकामी हो, कोई उलझन हो, कोई तकलीफ हो, तो हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं, मसला हल हो जाता। अच्छा, अब ये पढ़ने से मसला हल क्यों होता है? पीछे निस्बतें कमली वाले की हैं, वास्ता बने हैं शेख अबुल हसन शाज़ली, वो वास्ता बने हैं, उनके जरिए से उम्मत को ये वजीफा तस्बीह मिली है और उम्मत ने इस वजीफे और तस्बीह से फैज हासिल किया। वो इजाजतें आज भी जो पढ़ेगा और जिसको, मुझे शाज़ली सिलसिले की इजाजत है और मैं शाज़ली सिलसिले का मजाज हूं, मुझे चिश्ती सिलसिले की इजाजत है, कादरी की इजाजत है, नक्शबंदी की इजाजत है और सोहरवर्दी की। और ये जो शाज़ली सिलसिला है ये हमेशा जो है वो अरब में रहा है, आज भी अरब में है। और चूंकि
लिखा इसने था। और ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई और हुजूर ने इस कसीदे को पसंद फरमाया और इस कसीदे पे अपनी शफकत और राहत और उसकी बरकत से, उस कसीदे की बरकत से, उस कसीदे की बरकत से अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। आज भी कसीदा बुर्दा शरीफ, आज भी कसीदा बुर्दा शरीफ तकलीफों, बीमारियों, मुश्किलों, मौला या सल्ले वसल्लम दायमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्के कुल्ले, ये कसीदा बुर्दा शरीफ का शेर है। 160 से ज्यादा अशार हैं। आप बाबुस सलाम से जाएं, हजूर के रोजे पे सलाम के लिए दाएं बाएं सारा कसीदा बुर्दा शरीफ उस्मानी दौर का लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। हजूर के रोजे के इर्द के सारा कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। ये वज़ाइफ फिर वहां से निकलते हैं, फिर वहां से निकल के सीना दर सीना आते हैं। कभी ख्वाबों के जरिए मिलते हैं, कभी जागते मिलते हैं, कभी बुजुर्गों को इनायत और अता होती है, कभी इल्का होता है। ये चीजें वहां से मिलती हैं। जब ये चीजें वहां से मिलती हैं और वहां से मिलने के बाद इन चीजों पे शफकत होती है, इनायत होती है, फिर ये चीजें आगे अता होती हैं। उस अता को कहते हैं इजाजत, उस अता को इजाजत कहते हैं। वो पर जब इजाजत मिल जाती है तो वो इजाजत असल में इसको होती है, वो इजाजत दरअसल इस बंदे को है, लेकिन वो इजाजत पता है होती क्या है? फिर यहां से जंजीर की कड़ी इसकी जब जुड़ जाती है, फिर वो जो पिछली कड़ियां जितनी भी हैं उनसे मिलती जाती हैं। वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, वो सारी लड़ियां जुड़ते 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 मेरे कमली वाले तक पहुंचती हैं, सिद्दीक़ अकबर और कमली वाले तक, और फिर जिब्रील तक और अल्लाह तक। इसको कहते हैं इजाजत। अल्लाह अपनी मदद की शक्लें दिखाता है। फेरी पे कपड़ा बेचता था, कंधे पे रख के ना कपड़ा गांव में बेचता था। बिसाखी का मेला होता था, अब तो मेले खत्म हो गए। बिसाखी का मेला बड़े जोबन पे होता था। बिसाख में गंदम की इधर से कटाई होती थी, बिसाखी के मेले होते थे। बिसाखी के मेले में उसने कपड़े का अपना वो लगाया, ठिया लगाया, कपड़ा लगाया। मुर्शिद ऊपर से आ गए, तुझे किसने कहा था ये कपड़ा लगा? हर काम अपनी मर्जी से करता है, इजाजतों से नहीं करता। मुर्शिद की निगाह दुआ शामिल नहीं है। चल उठ, जल्दी कर, समेट, गली कूचे में, बाजारों, गांव में फिर के कपड़ा बेच, इस मेले से उठ। हालांकि मेले में बंदे आते, कपड़ा ज्यादा बिकता। मुर्शिद अचानक आ गए और मुर्शिद ने फरमाया निकल यहां से। उसने फौरन कपड़ा बांधा, निकला। यूं निकला सारी मेले में आग लग गई। अब रोता हुआ मुर्शिद खाने पहुंचा कि सरकार आप आए थे। कहने मैं कहां आया था? उन्होंने जी आप आग नहीं फरमाया था। मैं तो नहीं आया था, मैं तो यहां बैठा हूं। तेरे और मेरे घर के करीब इतने सैकड़ों मील का फासला है, मैं कैसे आया था? जब बंदा वजीफा करता है, उसकी तवज्जुहात उन हस्तियों की तवज्जुहात, उन हस्तियों का फैज, उन हस्तियों की कैफियत इसके साथ हिफाजत की शक्ल में मुंतकिल होती है। और फिर इसकी हिफाजत इसी तरह होती है कि सारा मेला जल गया, सबकी सारी दुकानें जल गई। ये वाहिद था जो चंद लम्हे पहले, थोड़ी देर पहले अपनी गशरी बात के मेले से निकल गया। अगर ये इजाजत कोई ऐसी आम चीज होती, अगर ये इजाजत कोई ऐसी ही चीज थी, फिर इन हस्तियों को बड़े बड़े चिल्ले ना करने पड़ते, मुजाहिदे ना करने पड़ते, मुशक्कतें ना करनी पड़ती, बहुत ज्यादा ना करनी पड़ती। फिर तर्क जलाली ना होता, फिर तर्क जमाली ना होता, फिर तर्क लज्जात ना होता, फिर तर्क शहवात ना होता, फिर जौ की रोटी ना होती,
اور وہ بھی ایسی جس میں پھیکی ہو، اور ایسی روٹی، ایسی دال ہو جو مٹی کی ہنڈیاں میں پکی ہوئی ہو، اور اس کے اندر کوئی آلو پیاز نہ ہو، اس میں گھی مرچ مسالہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ جو ڈوئی ہو، چمچ ہو، وہ بھی لوہے کا نہ ہو، اور وہ لکڑی کے چمچ میں مٹی کی ہانڈی میں یہ روٹی کھا، 2 کفن کی چادریں، 2 چادریں پہن، اور پہن کے تنہائی غار ہو یا ایسا کمرہ ہو جہاں چڑیا کی آواز بھی نہ آئے، وہاں دن رات بیٹھ کے یہ وظیفہ کر، اور پھر اس وظیفے کو توجہ سے کر، پھر نہ تجھے کوئی دیکھے نہ تو کسی کو دیکھ، اور دن رات بس اللہ ہو، اندھیرا ہو، تنہائیاں ہوں، اور یہی کچھ ہو۔ کہنے لگا میں نے نا حمزاد کو میرے پاس کئی کیس آئے، ایک بتا رہا ہوں۔ حمزاد کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں، اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں، 10 کلو تیل جلنا ہے۔ یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے؟ اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو، اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے۔ دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے۔ نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا ہے، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا ہے، بس نہ کرنا۔ اچھا، کچھ دنوں کے بعد دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا؟ اچھا، 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا، اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے، اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نظر جو وہ وہاں ہے وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال ہے کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ۔ مرشد کامل ہو، میرے کملی والے سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ ابو جہل کا یقین کامل نہیں تھا، اور خواجہ اویس کرنی یمن میں بیٹھے رہے، زیارت نہیں کی اماں کی خدمت کی وجہ سے، پر یقین کامل تھا۔ اب آپ خود سوچ لیں، ابو جہل سامنے تھا، 50 سال پورے ابو جہل کو میرے حضور نے بھی دیکھا، اور اس نے میرے کملی والے کو دیکھا، پر اس کا یقین کامل نہیں تھا، اس کے اندر شک، وسوسے، بدگمانیاں، شبہ تھے، اس کا یقین کامل نہیں تھا، شک، وسوسے، بدگمانیاں تھیں، اور اسی شک، وسوسے، بدگمانیوں میں مارا گیا۔ اور حضرت خواجہ اویس کرنی سرکار میں یقین کامل تھا۔ ابو جہل ہارا گیا، مارا گیا، خواجہ اویس کرنی جیت گئے۔
اب پھر مرشد آیا کہ وہ رو رہا ہے، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا، اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، اور رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی کہ بندہ سب کچھ کہے کہ میں رونے بیٹھ جاؤں۔ 2 دن ابھی رہتے تھے، 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آج سب کو جلا دیتا ہوں۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں کی، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا۔ جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا؟ مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی کھتے ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے۔ مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ۔ کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ، ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا۔ 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے، فرمایا نہ بتاؤ، ہم دیکھ رہے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا، کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ 100 دلیلیں تھیں۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹائے کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا، پہلی دلیل ٹوٹ گئی۔ اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی 1 دلیل باقی رہتی ہے۔ اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے، کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। सो रहे हैं, अब जागे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया। जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त, फला लम्हे, फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी। अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूं, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूं। ये जो वजीफे हैं किसी दुर्वेश की, या कोई दुर्वेश ने जिसको इजाजत है उसकी इजाजत सही हो। हर बंदा इजाजत देना ना शुरू कर दे। इजाजत के पीछे निस्बतें चाहिए, उन निस्बतों की ताकत चाहिए। वो जो इजाजत मिलती है, उस इजाजत के अंदर जो तासीर होती है, उसमें जो कमाल होता है, उसमें जो अंदर की कैफियतें होती हैं, उस इजाजत से नस्लों में तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत ऐसे बारिश की तरह बरसती है। मेरे जो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद जो थे वो हजरत दाता साहब की सच्ची आल में से थे। मुझे जाते जाते उन्होंने इजाजत दी 1991 सितंबर में, और मदीना मुनव्वरा फरमाया मैं जा रहा हूं, बस अब बकी में, और बकी के अंदर जाके सो गए। अब भी मैं मुर्शिद के यहां जाता हूं तो जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में उनकी निस्बतें देखें कितनी ऊंची हैं। फिर वो नहीं, 26 बड़ी हस्तियों ने मुझे खिलाफतें, इजाजतें दी, 26 से बल्कि ज्यादा इजाजतें और खिलाफतें दी, और उनकी तवज्जुहात हैं, उनकी पीछे दुआएं हैं, और पीछे कामिल के हाथ हैं। समझ नहीं आ रही मेरी बात की? चलो मैं एक और समझाता हूं। किसी तरह मुझे कहने लगे दुआ फरमाए फलां पार्टी का टिकट मिल जाए, अब तो समझ आ जाएगी, अब तो समझ आ जाएगी। आज ही मेरे कुछ सियासी में बात हो रही थी, कहें जी हम अपोजिशन में बैठे हैं क्योंकि हमें फलां ने वोट दिया था। हम अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे, हम अपोजिशन में बैठे हैं। पार्टी की टिकट मिल जाएगी, टिकट मिलने के बाद उस पार्टी की सारी तवज्जुहात, उसके सारे वोटर, अब आप सारी कहानी समझ आ गई। ये रूहानियत की निस्बतें होती हैं, रूहानियत की निस्बतें होती हैं। वजीर बनने के बाद या सदर बनने के बाद या बादशाह बनने के बाद उसको कोई जिंदगी या चेहरा तो नहीं बदल जाता या उड़ने तो नहीं लग जाता, उसको निस्बतें मिलती हैं। उन निस्बतों की वजह से उसका मकाम, उसका वकार, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। यह रूहानियत की निस्बतें हैं, ये रूहानियत की निस्बतें। इन निस्बतों के साथ जैसे आप तस्बीह खाने में माशाअल्लाह पूरी दुनिया में लोग यहां आए हुए हैं और बड़े बड़े हस्तियां यहां आई हुई हैं जो मिट्टी होके चटाइयों पे पड़े हैं, खवातीन में भी मर्दों में भी, बड़े बड़े ओहदों वाले, इज्जतों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले यहां अपने मुर्शिद खाने में बेहैसियत होके पड़े हैं। जो बेहैसियत होके आता है अल्लाह उसको इज्जत और मकाम और हैसियत देता है। ये है कुछ निस्बतों को मैंने बयान किया, थोड़ी सी निस्बतों को। चलो एक और निस्बत भी देता हूं। ये हज को जा रहे थे,
सख्त प्यासे थे, सख्त प्यासे, प्यास लगी, सफर था, सफर था। तो एक कुआं मिला, देखा तो शुक्र है पानी है उसमें। डोल डाला तो उसकी रस्सी इसकी छोटी हो गई, अपनी पगड़ी उठाई, वो बांधी, रस्सी फिर छोटी हो गई। बहुत परेशान, ये क्या है, बहुत परेशान। बच्ची एक छोटी सी थी, 8-10 साल की को बच्ची छोटी सी थी, दूर से देख रही थी, भागी भागी आई, बाबा जी क्या है? प्यास, मुसाफिर हूं, पानी गहरा है, मसला ही कोई नहीं है। उसने अपना लुआब डाल दिया कुएं में, पानी कुएं का यूं ऊपर आया और कुएं के बाहर ऐसे बहने लगा, फिर वो चली गई। इन्होंने मशकीज़े भर लिए, जानवरों को पिलाया, सबने पिया, जब बिल्कुल पी लिया पानी फिर नीचे चला गया। अब बच्ची आगे, बाबा पीछे। ये क्या राज है, ये राज क्या है? तो बच्ची के पास पहुंचे, उन्होंने कहा बाबा जी मैंने दरूद पाक पढ़ा था और दरूद पढ़ के मुझे दरूद की इजाजत थी, मुझे दरूद की तासीर थी, मैंने दरूद पढ़ के लुआब फेंका है और उस दरूद की वजह से ऊपर आ गया। बाबा जी ने कहा ओहो, मैंने तो दरूद को समझा ही कुछ नहीं। बाबा जी फिर लग गए और कायनात में एक किताब वजूद में आई जिसका नाम है दलाइल खैरात, और वो दरूद पाक की किताब है। ये वज़ाइफ, ये जवज्जुहात, तू कहे मैं ऊँगूं भी सही और झोलियां भी भर जाऊं, कैसे होगा? बर्तन सीधा होगा तो बारिश का पानी आएगा, बर्तन ऊंधा हो, जितने घंटे बैठना है बैठ जा, एक कतरा भी नहीं गिरेगा। ये तवज्जुहात जब आती हैं और ये मिलती हैं, फिर वो काम जो सदियों में बनने हैं वो सालों में बनते हैं, जो सालों में बनने हैं वो महीनों में बनते हैं, जो महीनों में बनने हैं वो हफ्तों में बनते हैं, और जो हफ्तों में बनने हैं वो दिनों में बनते हैं, जो दिनों में बनने हैं वो घंटों में बनते हैं, जो घंटों में बनने हैं वो सेकंडों में बनते हैं। और जिंदगी में फिर यूं होता है, फिर एक इशारे से फिर कैफियत बदलती हैं। फिर उन नवाफिल को कहा जाता है ये नवाफिल तुम्हें दे रहे हैं, इसके पीछे इजाजत है, जो यकीन से पढ़ेगा वो नवाफिल ऐसे हैं कि उसके अंदर कौन की ताकत है, और कौन और फाया कौन, उस नवाफिल में कौन की ताकत है, ये इजाजत है, ये इजाजत है। वो कहते हैं एक दफा मुझे पार्टी की टिकट मिल जाए, फिर मुझसे कोई लड़के दिखाए, है मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, फिर मुझसे कोई इंतकाम करके दिखाए, वो निस्बतें, वो हस्तियां, वो विलायत के ताजदार, वो हस्तियां फिर उसका कख नहीं छोड़ती, फिर उसका कुछ नहीं छोड़ती। जो इनसे भिड़ता है या इनसे नफरत करता है या इनके साथ कीना और बुग़्ज़ रखता है या अंदर कोई इंतकाम रखता है, फिर वो खुद निमटती हैं इसकी, फिर इसकी जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलें, बीमारियां, दुख, हादसे, तकलीफें, नाकामियां और पता नहीं क्या कुछ शुरू होते हैं। जितने भी ये अमल आपको तस्बीखाने में दिए जा रहे हैं, इन सब के बाकायदा किताबों में मुस्तनद हवाले हैं, ये सनद के साथ चीजें हैं, हर चीज का सनद है, हर चीज की सनद है, हर चीज के लिंक्स हैं, हर चीज के हवाले हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद घड़ लिए और खुद ब खुद बना लिए। तस्बीखाना वजीफे बनाता नहीं बताता है। क्या लफ्ज कहा मैंने? बनाता नहीं बताता है, और उन हस्तियों के बताता है
جو صدیاں در صدیاں در صدیاں ان نسبتیں چلی آ رہی ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ یہ وظائف، یہ ذکر، یہ عمل، یہ ٹوٹکے، یہ طلسمات، یہ کائنات کے راز جو تسبیح خانہ دے رہا، ان کے ساتھ ان ہستیوں کی نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں کی وجہ سے ان کی تاثیر اور ان کا کمال بڑھ جاتا ہے۔ جو قدردانی جتنی نسبتوں کی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا مارا جائے گا، جو نسبتوں کی جتنی قدردانی کرے گا اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت، اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام۔ آقا کے روزے جب حضور کو براق لے کر گئی نا، براق، حضور نے جا بتا دو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تجلی آئی تھی، کس پہ؟ کو طور پہ، وہاں کی مٹی اس نے اٹھائی تھی، نسبت اس کے ساتھ آنکھوں میں ڈالی، خزانے تھے بہت زیادہ، اور اتنے خزانے ملے کہ خود پھر اللہ کے وجود کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا، اور اس کا نام پڑ گیا نمرود کے خزانے، قارون کے خزانے۔ قارون، کیا نام؟ قارون، نمرود نہیں، قارون کے خزانے۔ اس لیے میری درخواست ہے، یہ جو وظائف آپ کو ملتے ہیں ان کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، قدردان ہیں آپ، قدردان ہیں، قدردانی کرنے والا، قدردانی کرنے والا، قدردانی کرنے والا۔ میں مستقل مرشد کی خدمت میں لگا رہتا تھا، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مرشد مجھے نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، شاباش دیں۔ مجھے پتا تھا بس میں ان کی نگاہ میں ہوں، دعا میں ہوں، نگاہ میں ہوں، دعا میں ہوں، نگاہ میں ہوں، بس ختم۔ میں نے کبھی نہیں، پہلے ابتدائی دنوں میں جب کچھ سمجھ آ گئی نا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، جب کچھ سمجھ تھوڑی سی آ گئی، ابھی بھی سمجھ رہا ہوں، پھر بس مجھے اتنا پتا تھا کہ ان کی نگاہ میں ہوں، دعا میں ہوں، پھر میں خدمت میں لگا رہتا تھا، ناگواریاں بھی آتی تھیں، چیزیں بھی آتی تھیں، کوئی بات نہیں، مرشد کی خدمت ان کی جو سرکار نے جو فرمایا بس لگا رہتا تھا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا ان کی نگاہ بھی ہے، دعا بھی ہے، ان کی نگاہ بھی ہے، دعا بھی۔ اور یہ نگاہ دعا صرف یہاں نہیں، غور سے سننا، بعد از وصال، وصال کے بعد بھی نگاہ دعا کام آتی ہے، وصال کے بعد بھی۔ اگر وصال کے بعد نگاہ دعا کے تذکرے پڑھنے ہیں تو میں کچھ کتابیں بتا دیتا ہوں، فضائل درود شریف ہر بندے کے پاس ہے، اس میں واقعات موجود ہیں، فضائل حج میں واقعات موجود ہیں، فضائل صدقات میں واقعات موجود ہیں۔ میں جان بوجھ کے یہ کتابیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہیں، ان میں پڑھ لینا کہ وصال کے بعد کسی ولی کے رخصت ہونے کے بعد کیا ان کا فیض ملتا ہے اور ان کی توجہات ملتی ہے۔ ان تینوں کتابوں میں واقعات بے شمار موجود ہیں، ان تینوں کتابوں میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ یہ توجہات، یہ اجازتیں، یہ ایسے نہیں ہیں، اور یہ ہدیے، یہ ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بڑی بڑے واقعات ہیں، ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا ہے، ان کے ساتھ ایک زندگی کا نظام ہے۔ ضروری نہیں ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں، کوئی توجہ نہ کریں، کوئی توجہ نہ کریں، یہ ضروری نہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں بس عشق کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، کان بھی بند ہوتے ہیں، لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، اور ایویں سجن واہ واہ تے ہوں سجن واہ واہ، عشق کی دنیا میں واہ واہ ہوتی ہے۔ کسی آپ نے
कभी किसी साइंसदान से पूछा कि मुझे कोरोना का जरासीम तो दिखा, जालिमो मास्क पहना दिया, मुझे घर में बंद कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया? कभी किसी अंग्रेज से पूछा हो कि मुझे कोरोना का जरासीम दिखाओ, उससे शक्ल हाथी जैसी होती है, खोते जैसी होती है, गधे जैसी होती है, घोड़े जैसी होती है, शेर जैसी होती है, मुझे दिखा तो सही है क्या? कहना नहीं है, एहतियातें करो। एहतियात करना वाजिब है, याद रखना। इलाज करना सुन्नत है और एहतियात करना गुनाह नहीं है, ये ज़हन में याद रखना। एहतियात करना क्या नहीं? गुनाह नहीं है। मेरे हुजूर ने अपनी जिंदगी में एहतियातें बताई, पर आज तक किसी ने पूछा नहीं है। उन्हें के डेंगी मच्छर के अंदर डेंगी होते हैं, मच्छर तो सारा दिन होते हैं। उन्हें के मच्छर में मलेरिया होता है, उन्हें वो मलेरिया का जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया दिखाओ तो सही। उन्हें कहा मेरा मोबाइल है, इसमें सिग्नल आ रहे हैं। उसने कहा किसका है? उसने कहा मेरा टेलीनार का है। उसने कहा ये जो काली लाइन जा रही है टेलीनार की है, नीली है वारिद की है, सफेद है जायज की है, ये है जोंग की है। ये देखे नहीं लाइनें लगी हुई है काली काली, ये उसकी है। कभी देखी है? सिग्नल देखे हैं? नेटवर्क आ रहा देखा है? पर आ रहा है। वे तो सारी बिन देखे कायनात मानी गए। तार के अंदर बिजली आ रही, करंट आ रही, उधर तार लगे, अगर ख्याल करना, तार को हाथ ना लगाना, इसमें करंट आ रहा है। वो करंट दिखा तो सही मुझे, उसका रंग क्या होता है, जायका क्या होता है। कभी कभी करंट वाली तार को जुबान पे चख के देख, कभी चख ले, मुझे भी जायका बता देंगे। उनको कहूंगा चखने के लिए जो कहते हैं ये रूहानियत की दुनिया क्या है, ये सारी कहानी है, उनसे कहूंगा जरा थोड़ा चख के बता दें मुझे इसका जायका क्या होता है, इस बिजली का, करंट का जायका क्या है। हाथ में लेके जरा थोड़ा सा मुट्ठी बांध के बता दें कि इसकी तासीर क्या है, वो तासीर खुद बताएगी। ये तो आज तक हमने नहीं कहा कि हमें कोई दिखाए। इस पूरे तस्बीह खाने के हाल में ऑक्सीजन है, मुझे मुट्ठी में बंद करके दिखा दो ये ऑक्सीजन है। कार्बन है, दिखाओ कहां है। कहते हैं सेब में आयरन है, आयरन कहते हैं इंग्लिश में फौलाद को, लोहे को। तो सेब खाते बंदे की दांतों में कोई चीज अड़ रही, उन्हें कहा जी आयरन है, लोहे की छोटी सी पतरी तार थी वो अड़ गई है, वो दांतों से निकाल रहा हूं। अच्छा, सेब को ऐसे तोड़ा और सेब के अंदर से छोटी छोटी तारें निकलना शुरू हो गई, क्या है? उन्होंने कहा अंग्रेज कहता है इसमें आयरन है। उसने कहा लीमू के अंदर कैल्शियम है और विटामिन सी है। कैल्शियम कहते हैं चूने को, फला फला चीज में कैल्शियम है। इसमें गिरी अगर भिगोएं या बादाम भिगोएं, इसमें एक होता है इनोरिन, एक चीज जो दिमाग सर को ताकत देती है। अच्छा, बालों के अंदर की जड़ों से एक चीज खत्म होती है जिसको मेलानिन कहते हैं। जब मेलानिन जाता है बाल सफेद शुरू होना शुरू हो जाते हैं। वो मुझे दिखाओ है कहां? चलो कुछ समझ नहीं आती, मुझे जिस्म में जान दिखा दो, जान निकल गई है और जिस्म खत्म, या जला दो या दबा दो, वो जान कहां है दिखाओ। जब ये निजाम बिन देखे माना, इस निजाम में आज तक लिबार्ट्रियां चेक नहीं की, इस निजाम के लिए आज तक अंग्रेज की किताबें नहीं कंघाली, इस निजाम के लिए आज तक अंग्रेज से नहीं पूछा। जो सारी कायनात की रूहानियत का निजाम है, उसके लिए तेरे दिमाग में शक और शुबा वसवसा आता है। कहते ये क्या, क्यों, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये होगा कैसे। एक साहब मेरे पास है, कहने लगे मैं इनको ढकोसला समझता था। लेज के शॉपर में से 100 का नोट निकलता था। घर से पैसे चोरी होते थे, अपना चिप्स के शॉपर से निकलते थे, कभी उससे निकलते थे। मैंने आंखों से देखा उस बंदे को, मेरे पास देखने वाले पता नहीं यहां बैठे नहीं बैठे, आपने देख वो कहते मैं नहीं मानता था, अब क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह को मान, अल्लाह कर देगा, अल्लाह ताकतवर है, जिन ताकतवर नहीं। फिर अल्लाह पाक ऐसे बंदों को, अल्लाह से बंदों को अल्लाह कहते हैं मनवाता है, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां देख के
تو نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی مقابلہ کیا، تیری زندگی کو تلخ کر دوں گا، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں، ناکامیاں، حالات، مقدمات، پریشانیاں، پتہ نہیں کیا۔ یہ ہیں نسبتیں اور یہ ہیں اجازت، کس کے مطابق؟ اللہ اکبر۔ اور اب اپنے حبیب کی شان کے مطابق تاثیر ڈال دے، اور اس عمل سے پہلے اس عمل کی تاثیر اور طاقت کے لیے بہت توجہ دھیان سے، دل کی گہرائیوں سے اور پورے درد کے ساتھ ڈوب کے سر جھکا کے یا جلیلو یا جمیلو 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 یا جلیلو یا جمیلو۔ سنیں آپ میری عرض سنیں، آپ تمام حضرات کو تمام وظائف کی میں نے بار بار اجازت دی ہے، بار بار اجازت لے کے اجازت کمزور نہ کرو، یہ بھی الفاظ کا اور یاد رکھنا، اجازت کمزور نہ کرو، اجازت دے دی اس پہ یقین رکھو، ختم۔